Pasca serangannya menyebabkan penutupan Bandara Aba di Arab Saudi, Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Kristiawan Nasir mengatakan pihaknya telah mengirim tim untuk memastikan keselamatan dan keberadaan jemaah asal Indonesia di Arab Saudi. Untuk memastikan keselamatan dan keberadaan jemaah umroh asal Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengirim tim. Hal ini diungkapkan oleh Nasir usai menggelar pertemuan dengan Komisi 1 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Nasir mengatakan bahwa bandara yang saat ini ditutup jauh dari wilayah Jeddah atau berjarak 600 km dari kota Jeddah. Meski begitu, pemerintah saat ini tengah mengirim tim untuk memastikan kelompok WNI maupun jemaah umroh di sekitar Bandara Aba. Jadi WNI yang sedang umroh itu, bandara yang ditutup itu sebenarnya bukan bandara di Jeddah. Jadi itu bandara sekitar 600 km dari Jeddah. KJRI telah menugaskan satu orang untuk ke bandara itu untuk melihat apakah ada WNI atau kelompok WNI yang terdampak di situ. Ia juga memastikan meskipun eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas, hingga saat ini pihak Kementerian Luar Negeri belum menerima laporan jemaah Indonesia yang terdampak. Dilaporkan sebelumnya, Bandara Aba di Arab Saudi meledak akibat terkena serangan yang diklaim oleh kelompok Houthi pada Senin lalu. Dari Jakarta, Dia Triawan, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pasukan Zionis Israel semakin memperluas kekuasaan di Gaza, Palestina. Kondisi ini makin menyulitkan dan mengancam warga Gaza yang tersisa. Pasukan Zionis Israel bergerak lebih dekat ke tenda-tenda warga Gaza yang tersisa di lingkungan Az-Zaitun, kota Gaza, yang disebut dengan garis kuning. Rekaman menunjukkan penghalang beton berwarna kuning diletakkan di antara puing-puing yang menandakan Zionis Israel membawa aktivitas militer lebih dekat dan membuat kehidupan semakin sulit bagi keluarga-keluarga pengungsi. Bahkan beton garis kuning tersebut hanya berjarak 50 meter dari tenda-tenda pengungsi, sehingga warga Gaza tidak punya tempat lain untuk pergi. احنا خايفين لكن رغم هيك احنا كل ما نملك وحطيناه في الخيم الموجوده وما فيش إلنا مكان ثاني اللي نطلع لك مكان ثاني فيش إلنا إلا بعد هذا المكان رب العالمين. والله الوضع صعب للغاية يعني كل ما تيجي تقعد لا الولد عارف يقعد على باب الدار ولا المرأة عارف تقعد على باب الدار. بتطلع من الخيمة زي هيك بس تطل فصار طخ قلب ده ثاني شوف حجار حطه على دار الخيمة لما حجار ووقف يعني الوضع صعب جدا جدا. Laporan PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan menyatakan bahwa penanda garis perbatasan telah dipindahkan ke arah utara. Laporan tersebut juga menyebutkan pergerakan tank Israel setiap hari, pembangunan tanggul pasir, dan seringnya terjadi penembakan di daerah tersebut. Laporan tersebut menyebutkan bahwa banyak keluarga kini menghabiskan sebagian besar waktu di dalam tenda karena takut akan tembakan Zionis Israel. Israel masih terus meneror warga Palestina di tepi barat. Permukim Israel membakar kendaraan warga Palestina. Sementara di Khan Younis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga yang tengah melaju menewaskan seorang warga. Pemukim Israel kembali melakukan aksi teror dengan membakar kendaraan warga Palestina di desa Ramin, tepi barat Palestina. Nampak kobaran api melahap 2 kendaraan sementara warga berupaya memadamkan api. Teror ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi di tepi barat di mana serangan oleh pemukim ilegal Israel semakin sering terjadi. Di lokasi berbeda, tepatnya di Khan Younis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga. Sebuah rudal menghantam mobil milik warga yang tengah melaju, menyebabkan kendaraan tersebut hangus terbakar. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut media Palestina, dalam serangan ini 1 orang tewas, sementara 5 orang lainnya terluka.
Sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan Israel Katz melihat langsung kondisi terkini di Gaza. Katz mengaku puas melihat kota Gaza hancur. כשאתה רואה ככה את עזה הרוסה, מה אתה מרגיש? מה אני מרגיש? כן. מרגיש טוב. מה אתה אומר? מה, זה הכל פרי מדיניות מכוונת. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz saat melihat kehancuran di kota Gaza. Saat di lokasi, Katz berkeliling mengecek langsung rumah-rumah warga yang hancur di kota Gaza. Israel sendiri tekankan tidak akan mundur dari Gaza dan akan menguasai Gaza Utara. שלושה גרעיני נחל, שזה גם יישוב צבאי, באותם מקומות שהיו בצפון רצועת עזה, לשפר את האחיזה וההגנה על היישובים, זה גם כן דבר שהוא מתבקש בדרך נכונה, בעיתוי הנכון, תוך כדי טירוף. Serangan Israel ke Gaza sejak tahun 2023 membuat kerusakan total di sana. Hingga kini korban tewas di Gaza sudah menembus 73.000 orang. Meski Hamas telah menyerah, namun Israel terus menyerang Gaza. Tentara penjajah Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang akan menghalau pasukan Israel di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Pasukan teroris Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang membuat alat peledak. Pasukan penjajah juga menangkap pemasok senjata bagi pejuang Palestina di sebuah rumah di daerah Ramallah hari Selasa. Zionis IDF mengatakan kedua pejuang memproduksi alat peledak yang digunakan untuk mengusir pasukan penjajah Israel dari tanah Palestina. Pasukan genosida juga menyita sejumlah besar senjata selama penggerebekan. Menurut pemerintah apartheid Israel, ketiga tahanan tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, pemirsa, penderitaan hidup anak-anak di Gaza semakin bertambah dengan penyakit kulit yang dideritanya. Mereka bahkan tak dapat tidur dan bermain akibat luka di sekujur tubuhnya. Duka dan luka anak-anak di Gaza tidak cukup untuk menyentuh hati dunia untuk membelanya. Di tengah kehidupan yang tak sedikit pun pantas disebut layak, anak-anak ini menderita penyakit kulit. Di antaranya Sundus, anak cantik yang menderita pemphigus, penyakit kulit yang menyebabkan lepuh di sekujur tubuhnya. Di malam hari, Sundus tidak dapat tidur karena merasa gatal dan menangis. Ia bahkan tak dapat bermain dengan teman sebayanya karena tak tahan merasakan lukanya terkena pakaian. Selain Sundus, Iman, anak berusia 2 tahun juga menderita cacar air. Iman tertular penyakit ini untuk ketiga kalinya, sementara kedua saudaranya juga tertular penyakit kulit lainnya akibat kondisi di tenda pengungsian. Suhu tinggi, kekurangan gizi, dan kekebalan tubuh yang melemah membuat anak-anak ini cepat tertular. Mirisnya, di tengah penyakit ini pertolongan medis sulit didapatkan. Orang tua anak-anak ini hanya dapat mengolesi salep yang tidak membuat kondisi mereka lebih baik. Pada awal Juli, OCHA mengatakan hampir 9.300 kasus cacar air telah dilaporkan lebih dari 130 fasilitas kesehatan di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diteriaki dan dicemoohi saat menghadiri sidang pleno Knesset yang membahas RUU wajib militer. Suasana sidang pleno Knesset memanas ketika sejumlah anggota oposisi meneriakkan kata memalukan dan pergi kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka terus mencemooh Netanyahu. Sidang ini membahas rancangan undang-undang wajib militer yang akhirnya lolos dan menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk pasukan pertahanan Israel dan sejumlah pejabat militer. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel sedang berupaya mencapai kemandirian yang lebih besar dalam produksi senjata serta memperingatkan Iran terhadap serangan apapun di masa mendatang.
Israel kini sedang bergerak menuju produksi senjata independen. אנחנו עשינו רוויזיה יסודית בתורת הביטחון שלנו. יומיים לאחר מתקפת ה7 באוקטובר והטבח הנורא, הבטחתי שנשנה את פני המזרח התיכון. ואכן שינינו את כללי המשחק במזרח התיכון. אין יותר הכלה של איומים. אין יותר צבאות טרור בגבולותינו. יש אזורי חיץ שיצרנו בעומק השטח של שכנינו. עוטף עזה ובתוך עזה. עוטף לבנון ובתוך לבנון. עוטף גולן בתוך סוריה. שינינו את האזור, אבל לפני הכל שינינו את עצמנו. שברנו את מחסום הפחד שהיה לעולם כולו במשך 47 שנים. מאז מעשה המחטף של איראן על ידי קבוצת הבריונים התיאולוגיים הללו. איש לא העז לתקוף את איראן בשטחה, זולת סדאם חוסיין לתקופה קצרה. אבל אנחנו העזנו. עוד איך העזנו. הוכחנו שלא נהסס לתקוף בעוצמה בכל מקום את מי שיניף ידו עלינו. הרוויזיה, שינוי הסדר הישן, מתבטאת גם במהלכים לכינון בריתות. בזכות הטיפוח העקבי של עוצמתנו, מדינות שונות מחפשות את קרבתנו. זה שיתוף פעולה שמתחזק בינינו, לא לאור הזרקורים, אבל הוא מתרחש, ולא עם מדינה אחת, יותר ממדינה אחת ושתיים, וזה פותח גם את הפתח העתידי לנורמליזציה. Sebuah kapal kargo bertabrakan dengan kapal lain hingga tenggelam di Selat Hormuz. 23 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Akibat tabrakan ini, kapal kargo bernama Luni terbelah menjadi dua dan tenggelam di Selat Hormuz. Tim penyelamat langsung mengevakuasi para awak kapal sebanyak 23 orang dan dibawa ke Pulau Kesen. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Setelah Selat Hormuz diblokade Iran, harga minyak melonjak ke level tertinggi. Hal ini diperparah setelah militer Amerika Serikat kembali memblokade lalu lintas maritim ke dan dari pelabuhan Iran. Sejumlah kapal-kapal masih tertahan di Selat Hormuz setelah Iran kembali membatasi lalu lintas di salah satu selat tersibuk di dunia ini. Kondisi di perairan kawasan Timur Tengah semakin memburuk setelah militer Amerika Serikat kembali memblokade lalu lintas maritim ke dan dari pelabuhan Iran. Akibat penutupan ini, harga minyak mentah dunia melonjak ke level tertinggi dalam 4 minggu dan diperkirakan akan terus naik jika konflik Iran dengan Amerika terus berlanjut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan biaya 20% tarif bagi kapal-kapal di Selat Hormuz dan menggantinya dalam bentuk kerjasama perdagangan serta investasi dengan negara-negara Teluk. Trump sendiri sebenarnya menegaskan tidak suka dengan konsep penarikan biaya di Selat Hormuz. Namun hal ini perlu dilakukan karena Amerika Serikat telah melindungi selat ini untuk seluruh dunia termasuk China. No, I just told you have Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts. And that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee. But at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody. But it's unfair that we're not in somehow compensated. And we've been doing this for many years. It's bothered me. 25 years ago, it bothered me. Sebelumnya, Trump umumkan AS akan ambil tanggung jawab untuk kelola Selat Hormuz, serta blokade kapal dan dari dan ke pelabuhan Iran.